दीपक बाबा ना बजे एठी आज आम गोरु पूजा हो ये आमर भी आमर पागली आसी पूजा करते पागली पूजा करिवो जा चप्पल टा खोलिबो ना नहीं ना ना चप्पल खोल मदना मदना हे फुंक फुंक सका फुंक गाइस एबे हम शंख फुंगियो हम पागली कोन होउछन देखु दे भल से मत दे मु लगौजु नहीं चलला मदना आइडी गाबे तब तो कोन दे मत दे मदना धबे कैमरा धो हेलो गाइस देखो तो नागियो हल्दी दोन मत म लगौजी पांडे बगा किसी सामना वाले सब दे का जोता दो भाव चिरान से मुक्ति होती को हां हां तू एडा ना सिंदूर सिंदूर बळाउती सिंदूर का दादर कर दू हां हां भल लागो ना सब मिक्स एडी मिक्स हां यूट्यूब कर छाड़ियो रे मां फुंके बानने बोलो ए देखो तो नकाबो देखा रो लकी ना हां ये बा फुंके बानने बा देखो तो नकाउती गुरु पूजा पिछा उड़ा आनछ ना नकाउ देखो तो झुमुरी देखे तो टिके लगा देबा मुंडो लगा देबा झुमुर हां यार लागी जरा दिछ हां लागी आउडी लगा देबा ना थाओ आ लकी दे लगा देबा लकी बुझियो सब बुझि भाई काहे कने दौड़ी अछि बुझि बारे लकी झुमुरी बाटा कोन दाला मन माइस अब जो फिराई पका तो आरे की बात देखने लोक हां ए बाटा धूप नागी दिबो नंबे की डाल देबा सिंदूर तारी देल रे या को याठे ये देख विश्वास छु हम टुंगुरा आ कोन बांगुरा देह लगा हबो आसो देखि ले टिके दिए बस लगे तू कोन एमिति लगो छ हम टुंगुरु कौन देखायो देखिने सिंदूर काई ता देखिने नाइ दो पांडे बकल आय 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 सब हे गेला हम से टुंगुरा देह नाइ जा ए तो हल्दी टी अधिक आनी आता ना ये हम टुंगुरा बांगुरा तू हॉली देर के लगे तो कोन सरी गेला एबे भोग दिया हबो गाय से भोग दिया हबो छोटा तसला आइबे समस्त को पागल लो छोटा तसला आइबो दा ए जाडी के टुंगुरा देम बा आउ सेई तसला एठी भात डाली आउ पिठा सब मिक्स लुण पके मुन तमा हां आ गोटा कर दे दे एठी दी जन खाइबे सिए तो आगे खाइबे सब तो खंड पिठा दे जा खा ए यही तरह बे मिसेगी अरे ना ना आगे से पेट पूजा कर दे हां ने तो खा हां पड़ी जो बोले झुमुरी ने देर ना ये करगी ए खंड ने सब दो ने लकी खसी का मतलब डर रही है अंदर डरिबे ना देखि के ओहो दी मसाला नाही सितमे देखि डरछन के जे कोटा का दवा अरे एतिकी दो ना काकू एकदम वैसे है पिसा पट करू मल एडा लक्षिरो सीधा झुमुडर आ गछिरो ना ना ये छोड़ा देता है सी कोन हो ये रो एडा ना भाई पड़े बुड़ दे ओहो बुड़ माने लक्षी बुड़ ता नाही गाड़ी ना तो आई था दिगे तोर हो जी तोर ता नाही तोर आईडी ना तो हो ना सही तू के सब लाते दिया जीव दिया आई हुलो जाऊ ना दीप बुलावा गाइस दीप बुला आइल माले दीप बाबा ना बजे एठी क्यों का डांडा डबली ये गाइस को अच्छा है बंदा फला जन मुआ था घर पड़े हम जाननो आइस बारे बाबा एगो छड़ बसछि देखो तो गाइस ए भात दा कुटछि को यार तुम करी मो तुम करी टुंगटा
मछली खाए बोलो तारे कोण दे दे हां तार आज 21 वाला देखे गाइस यार आज 21 वाला नानी गोटे हेती आसे बसचंदी गोटे मैडम से खाइबे टुंगुरी मैडम बसचंदी से खाइबने से पिठा खाइबे खाइ दे खाइ ती केना ता तू खाइ दे तू खाइ दे से पिठा ନା ନା से देखने से केमता होजी टुंगुरा खाउनु बे न खाइ ଦାନ୍ତ ପିଟି ଦଉଛି हम कैमरामैन थिले मदना आउ मदना कैमरामैन पई किछि कहबे कौन गाइमी किछिटा गोटे कहि पारंती कैमरा भल आछि Realme 11 Pro भल कैमरा आज गोरु गौ पूजा थिला आमे गोरु पूजा कलु तापर सइला ठीक अछि धन्यवाद दुसियो गाधे मत कहि दिले सकाळ गाधे थांदी को करछु पानी छिंचा हंदी नहीं आ तू आगु तरा छिंची मगे करा त ना धूप लुमा आगु धूप पड़ देर म किंची होदले ले आकु दे छिंची दालो छिंची दे आंकु राम घास को पकइबो मच्छी छिंची दालो केमि चलू ए हुला जाले मुड़ी बुआ आई सेठी हमर वर्षा भी होजी पूजा सरी गला एबे आम पेट पूजा हबो नै की हां केतरा खाइबो खाइबा चल बाड़ा खाया भांगल लाइट भांगल जा बढ़िया तका रांधिया हां ठीक अछि गाइस आज हम तका रांधिया मटर तकारी घरे आज घरे रांधिबा आ हम पागली रांधिबो मु रांधिबी मिसी की रांधिबा आज दी जना के मु रांधि केमि रांधिबा मु रांधि कोन तकार पड़िबा मत को तकार कोन पड़िबो मत आको तापरे ना ना की होडी ना एमिदि नहीं तकार कोन पड़िबो मत आको हळदी पड़िबा एक आ तेल पड़िबा 2 आ होची लंका गुंडा पड़िबा 3 पियाज पड़िबा 4 लूण पड़िबा 5 अदा पड़िबा 6 मटर पड़िबा मटर सब सिजा है जाई मटर तकारी हबो मसला कोन पड़िबो क मसाला हां आ पड़िबा गरम मसाला आउ होची करी पाउडर आगर में जानी आउ जानना जान रोसे केन करिवु मत को रोसई दे केमिति करिवु रोसे को बाटण कसी सारी के जत बासन हे सारी तापर से जो मटर उड़ा पके घांटीबो घांटी पानी देके फुटे ओहो हम बड़ रोसेटा एडी थिला ए कलिकता रो आछि रोसेटा कलिकता में तो साहापुर ओहो साहापुर रोसे तू जाने चलो देबे स्टार्ट करिया हम रोसे कोन करिया रोसे करिया आ कोन मसला फसला रेडी हां ठीक अछि गाइस रा मुंडे धोई के आसे हां कोन टुंगुरा भाई तू खाइल नहीं कहीं की तेरे तो काले कहीं आज 21 है वाला हैं देख गेलो हो खाली गेलो हो टुंगुरा खाली गेलो हो हां एठी मोटा कोन मडू आ बढ़िया लागुछ पूरा हिती रोशन देतातिला ने एबे तेल पका हबो तू कोन डी करछु पिठा करछु हेई की पिठा हमर घियो पिठा हबो जी बांगुरु ले चलो के चलो हां केतळे बसेलु कढे दे बुझिल तो केतळे बसेलु कढे ता पकुन तेल पका ना नाही नाले मोटा मोटा कर दोजी आवडे बा हां आवडे बगा हेती बास सेत्ती की हां मोटा मोटा भल लागे पिठा खाइ मोटा मोटा पता भल लागे ना मोटा ना मोर कर दे पतला मु खाइ ए पता हो सुन एरा घियो टे पके करिवु ना कोन ना तो हुजिन पछरा करिवु एई खड़ियाटा नउनु सेटा कर होबेला खाइ दे ना मते सेटा दे मते एटा बांध पियाज काटिनो किछि काटिनो कोन तेल पके पियाज काटिबो ए पियाज बाटी जा कोन तो के बड़ा भाई जाने दे मु तू पाइल कैमरा ध मु मत दे छाड़ दे मु घरे में ना तू मु कैसे रे ना बा मते दे मु जो करछि र तू ध इरा नागिए ले कोन कोडा गला हमरो होछि कोन कोनी टिके जस्ट तेज पत्र पका दबा हाय हाय
ଏବେ ପଇଲା ଡାଲଚିନି ପଇଲା ଗୁଜୁରାତି ପଇଲା ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ପଇଲା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଆମର ପଡି ଯାଇଛି ତମେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପକେଇ ପାରିବ ମୁଁ ଗୋଟା ପକେଇ ନନି ରହିଥା ମୁଁ ଗୋଟା ପକେଇବି କଣ କହିବୁ କଣ ଗୋଟା ପକେଇବୁ ଓହୋ ନୂଆ ଶିଖିଆ ହେଇଗଲାଣି ପଡିବ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା ଚୁଟି ମସଲା ଆମର ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମସଲା ପକାଯିବ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଟମାଟୋ ନିଅ ଧୋଇବ କିଏ ମୁଁ ତମେ ଏଇ ପନିକି ନେ ଚାକୁ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ପକାଯିବ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ପକାଯିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ବଡ ସାଇଜରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ ତମେ ହଁ ଥାଉ ଆଉ ଏତେ ବଡ ସାଇଜ କରନା ମା କଣ କହିଲା ଶୁଣୁଛୁ ନା କଣ କହିଲା ମା କହୁଛି ତେଲ ମରାଟା ଆଣୁନୁ ବାପୁନ ବାବୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ତେଲ ମରାଟା ଘିନି ଆଜି ମାରିଦଉଛି ହେ ଟମାଟୋ ଏବେ ପକେଇନଥିଲେ ଟମାଟୋଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ପକେଇବ ଥାଉ ଟମାଟୋ ଏବେ ପକେଇବା ନଥିଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପକେଇ ଦେଇ ଚଳିବ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ମିଷ୍ଟେକ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି ତୋର ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ହେଇଯାଉଛି ଖାଲି ତୋର କଣ ଖାଲି ଧଳା ଦିଶିଲା ମଦନା ଆଉ ଏବେ ଆମର ପିଠା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପିଠା ୟେସ୍ ମଦନା ରାତିରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ କୋଣ ନା ହଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାନ ନା ତୁ ଭିଡିଓ ମ୍ୟାନ ତୁ ବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନା ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତୁ ରୋଷେଇ କର କଣ ହେଲା এইটা হচ্ছে ক্যামেরা বুঝলু এইটা হচ্ছে ক্যামেরা গাইস আজ মো মা মোবাইল চলবে স্ক্রিন টাচ মোবাইল এটি কিছু কাম নাই তলু টাণিবু এইটা টেকিবু লকটা ভিডিও কেমিতি কল কমিতি কোন রইতা লক সিস্টেম কোন না লকটা ন পকেনে মোবাইল দেখি নেই গলা ମୁଁ କୋଉଠି ନେମି ମୋର ଘରେ ରଖିବି କୋଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତି କଲେଜ ନେଇକି ଯାଉଛି ନା କଲେଜ ନଲେଜ କେମିତି ବଢିବ ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ କଲେଜ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୋର ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ ଫିଟି ନା ନା ଲକଟା ପଡିଥିବ ସିମ୍ପଲ ଲକ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେମି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେখ ଲକଟା ହଉଛି ଏଇଟା 1 2 3 4 6 এটা ଫିଟିଗଲା ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟମ ଆସୁଛି ତଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ଟେକିଦେବୁ ଆସିବ ବୁଝିଲୁ କ୍ୟାମେରା ଏଇଟା କାଟିଦେଲୁ এইটি হচ্ছে এই বালুঙ্গি দেখে এই বালুঙ্গি মোবাইলটা উপরে উঠে আগে এইটা হচ্ছে কল কলু এবে লগা সোনা সব কল লগা তার ওড়িয়া লিখি দেবো লেখাই দিব বাবা লেখাই দিব রইতা মো দেখে বাবা সাই বাবা নাই বা সাই বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ যাଉଛି ମାଗିବ କଲ୍ এইটি ବଡ କତିକି এই রে କାଗଜ ନଗେଇଦେଲୁ ଆଉ କାକତି ମାଗିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମୋ କତିକି ଲା এইটা হচ্ছে মো নম্বর বাস সচিন এবা মু সচিন পড়ি দেবি নি হ্যাঁ কল করিবা পাই কোনসি বৈধ রিচার্জ প্ল্যান না হ্যাঁ ঠিক আছে জানি গলু ঠিক আছে সইলা এবে থাউ আর কিছু সময় পরে টিপিবু এবে গেম খেলতাম হ্যাঁ এবে গেম খেলতা যা কাই গেম আমি এবে রসে কতি যা ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଲି ପିଠା ଖାଉଛି ଆଜି ଚକୁଳି ଏଇ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା ଦେଇ ରୋଷେଇ ହେଲା ଏ ଚଗଲି ରୋଷେଇ କରିବେ ତୁ ଦେ ମୁଁ ତୁ ବ ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବେ ଦି ଜଣ ରୋଷେଇ ନାଗି ହେଇଛନ୍ତି ବସି ରୋଷେଇଟା ବସି କେତେ ରୋଷେଇ ହବ ତ କେତେ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡିବ ହଳଦୀ ପଇଲା ସିଏ ହାତ ଥରୁଛି ପକେଇବ କଣ ହଁ ବାସ୍ ହାତ ଥରୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଫରେନରୁ କୋଉଠି କହନି ନା ସରି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିଛନ୍ତି
ଆଉ ଖାଲି ଖାସ୍ କରିକି ଆମର ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଲାଣି 2 ଦିନ ପରେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିକେଟଟା 18 ତାରିଖ ନା 19 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡି ପକଉନୁ ରୋଷିଆ ନା ନୁହେଁ ତୁ? ଓହୋ ଫରେନ୍ ରୋଷିଆ ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଆଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବି ସେମିତି ଖାଇପାରିବୁ ସବୁ ତୁ ଖା ପକାଟ ଭଲସେ। ଏଇଟା କଲ ନ ଖାଉନ୍ତୁ ଭଲସେ ପକା। ଚକୁଳି ପଇଲାଣି ସେପଟରେ ହେଇ ସେପଟେ ଚକୁଳି ପଇଲା। ଚକୁଳି ରେ ମୋ ଚକୁଳି ରେ କଡ଼େଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ମସଲା ନେ ଟିକେ ରାଗ ପକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକା ଟିକେ କରି ମସଲା ପକା। ମୋ ରୋଷିଆ ପୁରା ପୁରି ବଡ଼ ରୋଷିଆ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ପ୍ରବଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ବାଙ୍ଗୁର କେତେଟା ବାନ୍ଧୁଛୁ? 1 ଓହୋ ବାଙ୍ଗୁର ତୋର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସିଏ ବାନ୍ଧିଛି ତୋତେ? ସେଇଆ ବୋଧେ 4ଟା ରାକ୍ଷୀ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଓହୋ ସିଏ ବାନ୍ଧିଲା ନେଇକି ନା ଦେଇଛି କ'ଣ? ଓହୋ ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତୁ କ'ଣ ପକେଇଲୁ ଏବେ? ଲୁଣ ପକେଇଲା ଏବେ ଗାଇସ୍ ଲୁଣ ପକେଇଲା। କେତେ ପକେଇଲୁ? ହଁ ନା ଆମ ରୋଷେଇଆ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। କୋରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋରିଆ ରୋଷେଇଆ କୋରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ଓହୋ କୋରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ପକଉଛୁ? ଏଟା କରି ମସଲାଟା ହଉ ଦେ ପକେଇଦେ ଟିକେ। କ'ଣ ଦୋକତା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ମା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ। ମା ଗେମ୍ ହଁ ଏଠି ବଙ୍କଉନି ତାକୁ ଯିବ ବା। ତୁ ବସ ନା ମୁଁ ଶୋଇକି ଖେଳି ପାରିବୁନି ନା ଶୋଇକି ଖେଳି ପାରିବୁନି ମା। ହଁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ମାନେ ଟିପିଲା ଟିକେ ରହିବୁ ଟିକେ ତାପରେ ଟିକିବୁ ମୋବାଇଲ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା। ଦେଖ ନା ମୋ ମା ଟେମ୍ପୁଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି? ତୁ ବସୁନୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବସିବି କ'ଣ କନି? ବସ ଏଇଠି ମୋବାଇଲଟାକୁ କେମିତି କରେଇବୁ ଏଇଠି କରେଇ ଦେବୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ପଳେଇଲା ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି କରେଇବୁ ପୁଣି କରେଇବୁ ପୁଣି ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ସାଇଡ୍ ମାରିବୁ ସାଇଡ୍କି ଯିବ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ମାରିବୁ ସବୁଠି ମାରିବୁ। ହଁ ବସିକି ଖେଳୁନୁ ବସିକି ଖେଳ ହବ। ମୋ ମା ଟେମ୍ପୁଲ 2 ରନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ରୋଷିଆ ଏଇରେ କଡ଼େଇରେ ନାଗଲା ଏ ପାଣି ଟିକେ ପକଉନୁ। ହଁ କହୁନୁ ତୁ ହଁ ବନ୍ଦ କର କହୁନୁ କ'ଣ ପକେଇ ଦେବୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଭଲ ପାଣି ଆଣେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଆଣେ। ମା ତାର ଜାଣିପାରୁନି ସେ ତାର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମ କୁନମୁନ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ତା ଗୋଟେ ଥାଙ୍କୁ କରିଦେବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ରୋଷେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଥାଙ୍କୁ କରିଦେବ। କେମିତି କରିବେ ଥାଙ୍କୁ ତୁ କହିବୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ଥାଙ୍କୁ ନୁହେଁ କି କ'ଣ କରିବେ ପାଗଳି ସେତିକି ଯାଉ ଢାଳି ଦେ ସବୁ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ମସଲା ପକେଇଲୁ? ଏ ଭାଇ ନା ଚିକେନ ମସଲା ସୋମବାରଟା ବା
माँ कौन करछ पाड़ दिया पड़ी नहीं ଯଦି ଆଉ ଖାଇବା ନା କରିବେ ଠିକ थाओ थाओ छती तो आओ नहीं ये की खड़ी के मारा डबल ला कौन चल नहीं लाइट दिया ही ଲାଭ କଣ ଦେଇ दिया है କାଇଁ ହେ ବନ୍ଦ ହଁ ସେ ମଝିଟା ପଡଟା ओ मुकुरी कुसु एती जोर मारिला सी ये बॉडी करथबा ये हो जाओ बुढ़ावा बणी सब देते एजेंट नाकड़ा उठे हलो नाकड़ा उठे हलो न आउडी 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 हां बोले कि एला करे कि एटा की बुझि पाइले पत्थर गुड़ा बुझि पाइले भाई पूरा पूरी मां तो ट्रेनिंग दे दो तू ते खेलिबू ए पुणी गले पुणी एमिति करी कोते पागली तो शिखे दो टेंशन ने ना एगुला कौन बे खाया था ଲୁଙ୍ଗରା କଣ ନେଇ ବସି ना मदना काटियो मदना आलू काट केमिति काटन देख ଏ ଢାଳିବ ପାଣି हां सेमिति नुए ଏ ହେଣ ବାସ୍। ତାକୁ ହେଣ ଦେଖାବି हां हां कैमरामैन फोकस करो मसला हे गेलानी पानी दे ढाळो ଲାଇट ये कौन हां ओके पानी बस ଖାଲି ପାଣି ଢାଳି ଦେ ଖାଲି ତୁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳି ଦେ। हां बांगुर बढ़िया आलू काटछि ଝୋଳ କରିବୁ ସବୁ ଖାଇବ ଦେଖିକି କରିବ मत କାଇଁ କରୁ आउ काट हां मझुर गोटे लेकिन एति झोल करे ना भाई ना ठीक झोल करे कौन किछि नहीं जोड़ आउडी जोड़ पानी दे बस था नहीं हबन ମାନେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ପୁଅ ना ये हबन आउडी दे ताको देख पचरी दे ତୁ ତ ପକେଇବୁ ତରକାରୀ बी 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 थाउ बी ମଟର मोदी कहथिला ना 10,000 टका न जान जेल मोदी कहथिला ना नवीन पन्ना कहथिला